वैसे मुझे नहीं लगता था कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं कि निकाह से एक रोज़ कब यूं ठंडी पुरसुकून फिजाओं के संग खुले समंदर पर मुझे मिलने के लिए भी बुलवा सकते हैं। कराची के साहिल पर मौजूद बिस्मिल समंदर की शोर मचाती लहरों के संग मरवान की हमराही में कदम उठाती, हवा की शरारतों पर चेहरे पर अटखेलियां करती, शरीर लटों को कान के पीछे उड़सती पुरमसरत लहजे में गोया हुई थी। दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। उसने इस परी पैकर को एक खामोश निगाह से नवाजते तहमीद बांधी। ज़रूर करें भई, मैं हमतनगोश हूँ। वो आंखों में सरशारी लिए इस फसीहा शख्सियत के हामिल शख्स को फुर्सत से निहार रही थी, जो कल हमेशा हमेशा के लिए इसका होने जा रहा था। ब्लैक जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से इसके कसरती जिसामत वाज़े नुमाया हो रही थी। चेहरे पर मामूल के बरखिलाफ गहरी संजीदगी छाई हुई थी। अपनी जून में वो इसके तासुरात भाप ही नहीं सकी थी। मंगनी के बाद से हम दोनों के माबीन ज़्यादा बातचीत नहीं रही, तो आप इस बात को लेकर नाराज़ तो नहीं? वो खिलखिला कर हंस पड़ी थी। मैदे जैसी रंगत में सुर्खियां घुली थी। ओ कम ऑन मरवान, यार अब हम इतने भी कोई बचकाना जहनियत के टीन एज बच्चे नहीं हैं जो यूं मंगनी हो जाने के बाद खुद को एक दूसरे का पाबंद कर लें। और प्लीज़ ये आप जनाब से बाहर आओ। हमारे दरमियान ये अदब व आदाब तो कभी नहीं रहा। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी, साथ ही इसके फॉर्मल लहजे पर चोट की। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? वो सर झटकता मजीद गोया हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरह अपनी बात कहे। ऑफ कोर्स। क्यों, आप नहीं है क्या? इसने आईब्रो उठाते इस्तेफामिया निगाहों से देखा। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं ये निकाह नहीं करना चाहता, तो बिस्मिल के लबों से मुस्कुराहट पल में जुदा हुई थी। मजाक कर रहे हैं ना आप? वो एकदम खदशात का शिकार हुई थी। बिस्मिल, दरअसल मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये निकाह नहीं करना चाहता। पैंट की जेबों में हाथ फंसाए इसके ऐन मुकाबिल खड़े मरवान ने गोया इस पर धमाका किया था। वो जो इसकी जानिब रुख मोड़े खड़ी थी, एक लम्हे को सख्ते में चली गई थी। मरवान, बे आवाज सी जंबिश हुई थी। आई एम रियली सॉरी। आई नो कि मुझे इस तरह तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था, बट तुम मुझे खुद बताओ मैं क्या करता। तुम्हारे बाबा का प्रेशर, फिर मेरे बाबा का प्रेशर। मैं इस वक्त कोई भी सडन डिसीजन लेने की पोजीशन में ही नहीं था। बस इसी वजह से मंगनी कर ली थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वो सफाई पेश करता इसका सपाट चेहरा देख फौरी माजरती लहजे में गोया हुआ था। जिसके नसीब में आप आए, क्या वो खुश नसीब लड़की आयरा है? वो इसकी इस बात के जवाब में अजीब मगर कर्ब आमेज लहजे में दुख से इस्तफसारिया गोया हुई थी। निगाहों में सर्दगी वाज़ेह थी। वो निगाहें चुरा गया। मुझे मेरा जवाब मिल गया। वो समझकर सर हिला गई थी। सूरज आहिस्ता रवि से ढलता जा रहा था। टखनों को छूती लहरें अब वापस पलट रही थी और साथ चलते मरवान और बिस्मिल के कदमों के निशान भी मिटाती चली जा रही थी। आई एम सॉरी। वो एक बार फिर माजरत करने लगा था। वो इसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, मगर चाह कर भी कुछ नहीं कर सका था। तो फिर इस निकाह को इतनी जल्दबाजी में रखने की कोई खास वजह? बस बाबा की जल्दबाजी की वजह से मैं फिलहाल अपने बाबा को इनकार करने की पोजीशन में नहीं था। होपफुली कि आप मेरी पोजीशन को समझेंगी। उम्मीद है आपको कोई एतराज़ नहीं होगा और अपने वालिद साहब के सामने इस रिश्ते से इनकार कर देंगी। बिस्मिल ने नखवत से सर झटका। मैं तो सब समझ लूंगी, मगर आपको अंदाज़ा है कि मेरे इनकार से मेरे बाबा कितना हर्ट होंगे। मैं क्या वजह बताऊंगी इन्हें?
वो इस बार ज़रा खफ़ा हुई थी। इसकी फ़िक्र आप ना करें। आप सिर्फ़ मुझे ये बताएँ कि मेरे इनकार से आपको तो कोई इश्यू नहीं है ना? बाकी मैं सँभाल लूँगा। वो जानता था कि एक बार अगर बिस्मिल को कायल कर लिया, तो बाकी सबको राज़ी करना आसान हो जाएगा। अगर कोई ऐतराज़ है भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है मरवान साहब? जो मोती पहले ही हाथ से फिसल जाए, फिर इसकी तलाश में लहरों के पीछे भागना निरी ही हिमाकत है। और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इस हिमाकत की नज़र नहीं करना चाहती। वो सर्द लहजे में गोया हुई थी। आए, मैं आपको घर छोड़ दूँ और अंकल की फ़िक्र ना कीजिएगा, मैं खुद बात कर लूँगा इनसे। वो जानता था कि कुछ भी था, थी तो वो भी एक लड़की ही ना, और वो अपनी वजह से कभी किसी की तकलीफ़ का बायस नहीं बन सकता था। वो दोनों वापसी के रास्ते की जानिब गामज़न थे, जहाँ से कुछ नई शुरुआत होनी थी। अजमल साहब बैठ जाएँ, इस तरह तो आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। वो शौहर को गुस्से से खौलता देख खौफज़दा हुई थी। इनके पास अभी कुछ देर पहले ही गर्देजी साहब का फ़ोन आया था, जो रिश्ते से इनकार के साथ-साथ इन्हें सख्त सुना चुके थे। तबीयत तो मैं आज इस बदबख्त लड़की की दुरुस्त करूँगा, और इसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे इस जन मुरीद बेटे की। वो सख्त ऐश में उड़ रहे थे, साथ ही कदम घर से बाहर जाने के लिए उठाए। वो भी साथ ही पीछे भागी थी। अजमल साहब, रुक जाएं प्लीज़, मेरी बात सुन लें, मैं समझाऊंगी उसे। वो शदीद खदशात में घिरी साथ साथ कदम उठा रही थी, जो सुल्तान महल के हाल में खड़े थे। क्या समझाओगी तुम इस बदबख्त को? अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका निशात बेगम। जब मैंने तुम्हें वाज़े लफ्ज़ों में ये बावर करा दिया था कि अपने बददिमाग बेटे की अकल ठिकाने लगा दो, मगर तुम नहीं मानी, तो अब क्या समझाओगी तुम? अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जानती हो कि इस वक्त मेरे हरीफ ताक लगाए बैठे हैं कि कहीं मैं कोई गलती करूं और वो इसे मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीत जाए। और तुम्हारे बेटे ने गर्देजी की बेटी से शादी से इनकार करके मुखालिफिन को मेरे खिलाफ महाज खोलने का नया मौका फराहम किया है। मेरी पार्टी में फूट पड़ गई है। सालों की मेहनत मिट्टी में मिला दी तुम्हारे बेटे ने, वो भी इस 2 टके की लड़की की खातिर। वो बीबी को बाजुओं से पकड़कर झिंझोर चुके थे। अजमल साहब, बात को समझने की कोशिश करें। आयरा ही आपके बेटे की खुशी है। आप इस सियासी दलदल में मेरे बच्चों को क्यों धकेल रहे हैं? बख्श दें इन्हें। वो शिद्दत कर्ब से गिरिया वर्जी करने लगी थी। खामोश रहो तुम। जिस वक्त का मैंने बरसों इंतज़ार किया, इसे जिस मनसब पर देखने की मैंने ख्वाहिश हमेशा की, इसने एक लम्हे में सब किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा अब। वो इनका हाथ छटक चुके थे। रुक जाएं अजमल साहब, इससे कब्ल कि आपके पास गंवाने को कुछ ना बचे। दुनियावी चीज़ों के पीछे अपने बच्चों को तो ना कुर्बान करें प्लीज़। वो कर्ब आमेज लहजे में कहती सिसक उठी थी। वो ठहर गए थे और फिर अपनी बीवी की तरफ पलटे, जिससे इन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की थी, मगर बदबख्त औलाद की वजह से आज इनका सालों पर मुहीत रिश्ता इस नहज पर आन पहुंचा था। मैं आज वो किस्सा ही खत्म कर दूंगा जो इस सारे फसाद की जड़ है। एक बेटे को मैं खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खो सकता। सुना तुमने? वो ठहरे मगर कांटदार लहजे में बोलते, गाड़ी में बैठते गार्ड्स की हमराही में वहां से निकलते चले गए थे। आयरा का जख्म अभी ताज़ा था और गोली लगे बामुश्किल 48 घंटे ही गुजरे थे। वो छुट्टी पर घर पर ही मौजूद थी। फारिग बैठना तो इसने वैसे भी नहीं सीखा था। वो इस वक्त माली बाबा की हमराही में इलाही हाउस के गार्डन एरिया में मौजूद पेड़ पौधों की सेटिंग कराने में मसरूफ थी। जब ही गार्ड्स के दरवाज़ा खोलने पर कई गाड़ियां
बिना प्रोटोकॉल आंधी तूफान की मानिंद पोर्च में आकर ठहरी थी। दरवाजे पर तैनात गार्ड्स अलर्ट हो गए थे, मगर गाड़ी में मौजूद अजमल साहब को देख वो सर झुकाते चले गए थे। बाबा, आप क्यारी में लगे पौधों को पानी दें, मैं अभी आती हूँ। वो हाथों पर लगी मिट्टी हवा में हाथ छिड़ककर साफ करती चलती हुई मुतजस्सिस सी कार पोर्च में आई, मगर वहां खड़ी अपने मामू की गाड़ी और गार्ड्स देख इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो उल्टे कदमों भागती हुई घर में दाखिल हुई, जो बड़े कर्फ्यू से हाल कमरे में सोफे पर ऐन बीचों बीच पर जमान इलाही हाउस को तनकीदी निगाहों से देख रहे थे। जब ही नजर सामने गई थी, आयरा को अपनी जानिब कदम बढ़ाता देख वो मदहम अंदाज में मुस्कुराए थे। आइए आइए बहू बेगम, आप ही का इंतजार था। इनके तर्ज तखातुब पर आयरा की पेशानी पर बल पड़ गए थे। अगर मरवान इन्हें हकीकत बता चुका था तो वो अब तक क्यों अनजान थी। जी कैसे आना हुआ अजमल साहब, वो सर झटकती अजली बेबाक लहजे में कहती ऐन मुकाबिल पाँव पर पाँव रख कर बैठ गई थी। माँ कहाँ है तुम्हारी? इन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। जुमर्द, जुमर्द बच्चे कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा भाई आया है, मिलोगी नहीं मुझसे? वो बड़े ही मुलायम लहजे में ऊंची आवाज में गोया हुए थे। अपने कमरे में मौजूद जुमर्द के कान खड़े हो गए थे। अगर आप कोई फजूल बात करने का इरादा रखते हैं तो बेहतर है कि अभी पलट जाएं। वो नफरत भरे लहजे में गोया हुई थी। वो इनकी डसने वाली फिसलत से खूब वाकिफ थी। अरे बहू बेगम, एक छोड़ दो दो रिश्ते इस्तवार हैं आपके और हमारे दरमियान, एक मामू का दूसरा ससुर का, तो कुछ तो ख्याल करो ना। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी, मगर इससे कबल कि वो किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई करती, जुमैद बेगम वहां चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत? सालों बाद आज बहन की याद कैसे आ गई आपको? वो दुपट्टा दुरुस्त करती अपने माए जाए को सालों बाद अपने घर की दहलीज के पार देख तंजिया गोया हुई थी। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ मेरे पास। इन्होंने आगे बढ़कर बहन को सीने से लगाया था, जो खामोशी से बेटी के चेहरे का सख्त तासुरात देख रही थी, जो शोला उगलती निगाहों से अपने मामू का मकरू चेहरा देख रही थी। कैसी हो? वो शफ़क़त भरे लहजे में गोया हुए थे। अल्लाह का करम है। आपको कैसे याद आ गई आज बहन की? वो मज़ीद किसी खुशफ़हमी में मुब्तला होने के बजाय वहीं सोफ़े पर टिक गई थी, जबकि वो ड्रेस पैन को 2 उँगलियों से ऊँचा करके वापस इसी तनतने से बैठ गए थे। बहन की याद तो दिल से कभी गई ही नहीं थी, मगर खूनी लोगों के ख़ानदान का हिस्सा बनने के बाद से बहन भाई को ज़रूर भूल गई है। इन्होंने आयरा को यूं नज़रअंदाज किया था, गोया वो वहां मौजूद ही ना हो। आपसे तो अब मुझे कोई शिकवा रहा ही नहीं भाईजान, क्योंकि मेरा भाई तो शायद माँ बाप के साथ ही मर गया था। वो दुख से मुस्कुराई थी। चलो, तो अगर ऐसा समझती हो तो ऐसा ही सही, लेकिन अब मुझे ज़रा ये बता दो कि तुम्हारे गद्दार शौहर की नमक हराम औलाद आखिर चाहती क्या है? आयरा ने बामुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया था। ये नहीं कहूँगी कि अपने लफ्ज़ों पर गौर करें। ये भांजी है आपकी, क्योंकि भाई तो मेरा बहुत पहले ही मर गया था। तो फिर राह चलतों से क्या शिकवे शिकायत? वो सर हिलाकर मुस्कुराए। मैं जानता हूँ जुमर कि तुम्हारी इस बेटी ने मेरे बेटे को अपने पीछे पागल बनाया हुआ है, और खैर से दोनों के माबीन हफिया निकाह भी कायम है। मगर वो कहते हैं ना, जैसा बाप वैसी बेटी। भला ये कैसे अपने खानदान से जुदा हो सकती थी? वो तन से बाज नहीं आए थे। आयरा का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। मेरे मरहूम बाप के बारे में ज़बान संभाल कर बात कीजिएगा।
ورنہ آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی یا پھر خون کا اثر ہے؟ انہوں نے بہن سے سوال کیا جو خاموش بیٹھی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب جیسی بھی ہے میرے بیٹے کی عزت ہے۔ ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی جس قدر آزاد خیال اور عیاش مزاج ہے، یقیناً رخصتی کے بعد کے مراحل بھی طے کر ہی چکی ہوگی، مگر پھر بھی یہاں دنیا دکھاوے کو رخصتی کرانے آیا ہوں۔ انہوں نے سخت لفظ کہتے ہونٹ بیچ کر خود پر قابو کیا تھا، مگر پھر بھی زمرد کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بکواس بند کریں اپنی، میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے۔ صرف نکاح کیا ہے انہوں نے، اور اس کے لیے بھی اسے آپ کے بیٹے نے ہی مجبور کیا تھا۔ اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو کوئی گناہ نہیں کیا میری بیٹی کے کردار پر۔ انگلی اٹھانے سے پہلے ہزار بار سوچ لیجئے گا، کیونکہ آپ کی آئندہ نسلوں کی امین بھی یہی تیز مزاج لڑکی ہوگی۔ وہ بیٹی کے کردار پر پڑتے غلاظت کے چھینٹوں کے باعث بلبلا اٹھی تھی۔ نسلوں کی امین، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خیر تم مجھے کوئی تاریخ دو تاکہ اس لڑکی کو بیاہ کر لے جا سکوں۔ اب جیسی بھی ہے تمہاری پیدا کی ہوئی اولاد ہے تو فکر بھی تو مجھے ہی کرنی ہوگی نا۔ آئرہ باقاعدہ طور پر مسکرائی تھی۔ ذہ نصیب، میرے ماموں جان، اور وہ مجھ پر اتنے مہربان، واللہ کمال ہو گیا۔ وہ انہیں تپانے کی غرض سے کہکا لگا گئی، جن کا چہرہ باعث تذلیل سرخ پڑ گیا تھا۔ اپنے اصل پر آ جائیں پلیز، اور بتائیں کہ یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ وہ پراعتماد لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ مجھے اچھا لگتا بھائی صاحب کہ آپ اگر یہ بات خاندانی رکھ رکھاؤ کے ساتھ بھابھی کے ساتھ آ کر کرتے، مجھے خوشی ہوتی اگر آپ پرانی رنجشوں کو بلا کر آئرہ کے سر پر دست شفقت رکھتے، مجھے خوشی ہوتی اگر آپ اسے بیٹی بنا کر رخصت کرتے۔ وہ رنجیدہ لہجے میں بولی تھی، لہجے سے حسرت آیا تھی۔ تمہاری خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے زمرد، کیوں نہیں پوری ہو سکتی؟ تم میری اکلوتی اور لاڈلی بہن رہی ہو۔ میں آج بھی تمہاری خاطر اس لڑکی کو سینے سے لگا سکتا ہوں، اس کے باپ کی غداری کو بھلا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ وہ اپنی داڑھی کچھاتے اب اصل بات کی جانب آئے۔ آئرہ کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ سی کھل گئی تھی۔ دیکھیں مما، کام کی بات اتنا گھما پھرا کر کی ہے آپ کے بھائی جان نے۔ اگر سیدھی بات کر دیتے تو شاید ہمارا قیمتی وقت ان کی بے مقصد کی باتیں سننے سے بچ جاتا۔ وہ زمرد کے بولنے سے قبل ہی بول پڑی تھی۔ زمرد، اپنی بدتمیز بیٹی کو کہو کہ میں اس سے مخاطب نہیں ہوں۔ زمرد کے اشارے پر اس نے سر جھٹکا، مگر فی الحال خاموش رہی۔ پھر وہ بہن کے سپاٹ تاثرات دیکھ گلا کھنکار کر بولنا شروع ہوئے۔ مروان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے جو اس نے میرے کہنے پر زبردستی کی تھی گردیزی کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ بول کر دو لمحوں کے لیے خاموش ہوئے۔ حال میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور رہی بات ان دونوں کے نکاح کی تو میں اس وقت سے واقف ہوں جب نکاح کی کارروائی جاری تھی۔ وہ آئرہ کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرائے۔ اس بار وہ چونک گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مروان مرد ذات ہے، اس لڑکی کی بے باکی نے اسے اپنی جانب مائل کیا ہے۔ اس عرصے میں جب اس لڑکی سے دل بھر جائے گا تو چھوڑ دے گا اسے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں پنپتی نفرت دیکھ زمرد بیگم کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ لیکن نہیں، اسے تو جیسے کوئی ضد ہے، آئرہ نامی جنون سوار ہے اس پر۔ اب آئرہ بالکل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ تو میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کی رخصتی کرا دیتے ہیں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے،
और وہ یہی ہے کہ یہ میڈم میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر لیں اور اس بات کو مان جائیں کہ انہوں نے مجھ پر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے، اور یہ سب اس نے میرے مخالفین کے بہکاوے میں آ کر کیا تھا۔ اب چونکہ اسے اپنے بے گناہ ماموں کی حقیقت کا علم ہو گیا ہے، تو اب یہ ان تمام الزامات کو واپس لے کر مجھ سے معافی کی طلبگار ہے۔ ان کی شاطرانہ طبیعت سے واقف خاموشی سے سنتی آئرہ ہولے سے مسکائی۔ ماموں جان، دروازہ اس طرف ہے پلیز۔ اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے انہیں باہر کا راستہ دکھایا، جنہیں اس کی بدلحاظی کی گویا عادت تھی، اس لیے خاموش رہے تھے۔ سوچ لو زمر، جوان بیٹی کی ماں ہو تم۔ اگر اس لڑکی نے ایسا نہیں کیا تو میں کبھی اس کی رخصتی نہیں لوں گا، اور اگر مروان نے میری مخالفت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے شوہر کی لاڈلی بہن اور میری بیوی اس عمر میں اپنے ماتھے پر طلاق کا دھبا سجا کر اس دہلیز پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اس بار ترپ کا پتا پھینکا تھا۔ زمرد نے بے یقینی سے اپنے ماں جائے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دماغ ٹھکانے پر ہے آپ کا؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ ان کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ ساتھ تعصب در آیا تھا۔ میری سلطنت میں غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے، سمجھ گئی؟ وہ باور کراتے لہجے میں گویا ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی زمرد کی آنکھ سے نکلتا ایک شفاف موتی گالوں پر لڑکتا بے مول ہو گیا تھا۔ اتنا ظلم نہ کریں بھائی صاحب کہ مجھے ہمارے رشتے پر افسوس ہو۔ وہ شدید کرب میں مبتلا تھی۔ میں اپنی بات کہہ چکا، تمہارے یہ آنسو میرا فیصلہ بدل نہیں سکتے۔ ویسے بھی تم ماں ہو، اس کی فکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جوان جہان لڑکی ہے، سونے پر سہاگا، زبان کی تیز، کون حریف کب کون سی دشمنی نکال لے کیا معلوم نہیں۔ فرض کرو کہ یہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اگر کبھی نیم مردہ حالت میں کسی سیاستدان، بیوروکریٹ، وکیل یا جج کے کمرے سے پائی گئی تو اس دن کیا کرو گی تم؟ کس کس کو یقین دلاؤ گی اس لڑکی کی پارسائی کا؟ اور پھر مروان، مانا کہ وہ اس پر جان دیتا ہے، مگر مرد کی ذات ہے۔ مرد جتنا بھی باظرف سہی مگر کبھی کسی ایسی عورت کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا جو پہلے ہی کسی کی رات۔ وہ مزید زہر اگلتے اس سے قبل ہی زمر بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی چلا اٹھی تھی۔ بس کریں بھائی صاحب، بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے خاموش ہو جائیں، ڈرے اللہ سے۔ ارے کیسے بھائی ہیں آپ؟ اپنی ہی بہن کا کلیجہ نوچ رہے ہیں۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، آپ کیسے بھائی ہیں میرے؟ یا اللہ! وہ یک دم دکھ و تکلیف سے دو چار اونچا اونچا بآواز روتی ہوئی سینہ کوبی کرنے لگی تھی۔ عائرہ جو بے یقینی سے سنتی نگاہوں میں بے پناہ نفرت سموئے نے گھور رہی تھی، ماں کو روتا بلکتا دیکھ سٹ پٹا کر ان کی جانب پڑی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتے اپنا بریزرز کے بیلٹ فلپ کرتے، ایک کڑی نگاہ ماں بیٹی پر ڈال کر اپنے حصے کی برائی سر انجام دیتے الہی ہاؤس سے نکل آئے تھے، جبکہ زمرد بیگم پاگلوں کی طرح روتی عائرہ کو سینے سے لگائے قسمت کی ستم ظرفی پر ماتم کنا تھی، جبکہ ماں کو سنبھالتی عائرہ کی اپنی آنکھیں شدت کے باعث سرخ پڑنے لگی تھی۔ عائرہ، عائرہ، مروان کو بلاؤ۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، مگر وہ اچانک نیند سے بیدار ہوتی سوئی ہوئی عائرہ کو جھنجھوڑ کر اٹھاتی خوف زدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مما؟ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوئی تھی۔ مروان کو کال کرو عائرہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ ہونٹ وحشت زدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مما ریلیکس، اگر مروان کو اتنی رات کو بلاؤں گی تو وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا، آپ پلیز نارمل ہو جائیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے
ماں کے لبوں سے زبردستی گلاس لگاتے انہیں قائل کرنا چاہا، جو اجمل سلطان کے جانے کے بعد سے یوں ہی خوفزدہ سی تھی، کبھی رونے لگتی تو کبھی آئرہ کو سینے سے لگاتی، نہ جانے کون کون سی نصیحتیں شروع کر دیتی۔ آئرہ اپنی ماں کی دماغی حالت دیکھ اجمل سلطان سے جتنی نفرت محسوس کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ آئرہ، تم مروان کو بلاؤ، اسے کہو کہ وہ یہاں میرے پاس آئے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اب تک اجمل صاحب کی باتوں سے خوفزدہ تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے ہی بھائی کے اس قدر سخت لفظ نہیں بلا پا رہی تھی جن کے لہجے سے نفرت عیاں تھی۔ ہاں ماں، وہ صبح آ جائے گا، میں نے کال کی ہے، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ماموں جان کچھ نہیں کر سکتے، آپ جانتی ہیں نا، مروان کبھی میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا، پھر کیوں خود کو تھکا رہی ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے سینے سے لگاتی، کمر سہلاتی، سمجھانے والے لہجے میں گویا ہوئی تھی جو اب تک کچھ حد تک بہتر ہوتی، اسے سینے سے لگائے بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ آئرہ، اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو تم میری بات مانو گی نا؟ مانو گی نا اپنی ماں کی بات؟ آئرہ نے تڑپ کر ماں کو دیکھا تھا۔ ماں پلیز ٹھیک ہو جائیں، اگر آپ ایسے کریں گی تو مجھ سے بہت کچھ غلط ہو جائے گا، پلیز سنبھالیں خود کو، آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں، تو پھر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں آپ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ماں کی حالت پر تڑپ اٹھی تھی مگر انہوں نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ آئرہ، میرا بچہ، مروان شوہر ہے تمہارا، کبھی اسے خود سے خفا نہ ہونے دینا، اس کی ہر بات ماننا، اطاعت کرنا ہمیشہ اس کی، اسے کبھی خود سے بدزن نہ ہونے دینا۔ میرے بعد اگر کوئی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا شوہر، تمہارا محافظ ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اسے سمجھاتی بجھاتی کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، اسے خبر نہ ہو سکی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری بیٹی آخر چاہ کیا رہی ہے۔ شوکت کر تیزی اس وقت شدید غصے میں مبتلا تھے۔ کم آن ڈیڈ، زندگی اس ایک شخص پر ختم نہیں ہو گئی ہے۔ وہ نیل فائلر سے ناخنوں کی تراش کرتی بیزاری سے بولی تھی، بات اس رشتے کی نہیں ہے، مجھے پتا ہے، ایک رشتہ چھوڑ 10 رشتے مل جائیں گے، آخر کو تم میری بیٹی ہو، لوگ ترستے ہیں پردیسی خاندان سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ ان کے لہجے میں تفخر سمٹ آیا تھا۔ بسمل نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ تو تو پھر بابا، تم ابھی بچی ہو، تم نہیں سمجھو گی، مروان سے تمہاری شادی ہونے کا مطلب تھا کہ ہمارے لیے راہ آسان ہو جاتی، ٹکٹ آسانی سے مل جاتا۔ اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ اب ایسا ممکن ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہمیں ٹکٹ ہمیشہ سلطان کی پارٹی کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ ووٹ بینک پہلے ہی 4 جماعتوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اوپر سے اب اس رشتے کا ٹوٹ جانا مزید رنجش پیدا کرے گا۔ وہ ہو نہ ہو سوچ و بچار میں غرق تھے۔ تو ڈیڈ، یہ رشتہ مروان کی جانب سے ختم ہوا ہے نا؟ اسے آپ باپ کی پریشانی کی اسے اپنے باپ کی پریشانی کی ایک سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتی تھی۔ جانتی ہو، $بلین کا اکلوتا مالک ہے مروان، اور سیاست کی دنیا کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ۔ بڑے بڑے عہدے خود چل کر اس کے پاس آتے ہیں، جبکہ تم میری اکلوٹی بیٹی۔ اس رشتے کے جڑ جانے سے ہمیں بزنس میں، سیاست میں، ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ وہ رشتوں کو پیسوں میں تول رہے تھے۔ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ سیاست میں آپ کا خود ایک بہت بڑا نام ہے، پہچان ہے، تو پھر یہ فضول کی پریشانی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سر جھٹک گئی، جبکہ وہ غصے سے اب اپنی بیوی کو گھور رہے تھے۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج الہی ہاؤس کے مکینوں کے لیے نئی آزمائش لے کر آیا تھا۔
वो इस वक्त शदीद अजियत से दो चार थी। सुबह अचानक सुमित की तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से वो इन्हें इमरजेंसी में अस्पताल लेकर आई थी। मरवान को इसने अब तक इत्तला नहीं की थी। सुबह के 8 बज रहे थे। वो सर थामे परेशानी से वेटिंग एरिया में बैठी डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कभी कोई जब भी कोई भागता हुआ इसकी जानिब आ रहा था, आयरा ने किसी एहसास के तहत नजर उठाई तो सीधी निगाह परेशान से मरवान से जा मिली, जो मजीद 4-5 कदमों का फासला समेटता इसके नजदीक आयरा था। क्या हुआ पुप्पो को आयरा? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसे बाजुओं से थाम कर अपने ऐन मुकाबिल ला था, झंझोड़ चुका था। जो जबकि वो जो ज़ब्त से बैठी थी, इस सितमगर का सहारा पाते ही वो ज़ब्त खोती, रोती हुई इसके सीने से जा लगी थी। वो तो सदा शुक्र था कि गार्ड्स ने इसे इन्फॉर्म कर दिया था, वगरना वो शायद बेखबर ही रह जाता। वो ममा वो मेहरबान लम्स का सहारा पाते ही बुरी तरह सिसक उठी थी। आखिर इसके पास गंवाने को बचा ही क्या था? एक माँ का ही तो वजूद था, जो इसकी ज़िंदगी का कुल असासा था। हुआ क्या है पुप्पो को? वो इसकी बिखरी सी हालत देख ज़ब्त से सवालिया गोया हुआ, जो शिद्दतों से रो पड़ी थी। वो मम्मा को हार्ट अटैक आया है मरवान। वो एक बार फिर बोल कर सिसक उठी थी, जिसे इसने सख्ती से खुद में पीछे रोने से रोका था। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इसको खुद से दूर करते, बाल संवार कर आंसू पोंछता इसने नरमी से पूछा था। पता नहीं, तुम पूछो ना इनसे। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। ओके ओके, रिलैक्स, मैं पूछता हूँ। तुम संभालो खुद को प्लीज। वो इसका कांपता वजूद बआसानी महसूस कर सकता था। वो अपने जज्बात पर काबू रखना जानती थी, मगर इसका रोना सिसकना सब हद से ज्यादा तकलीफदेह था। जब ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए थे, डॉक्टर्स वो दोनों फौरी इसकी जानिब लपके थे। पेशेंट को माइनर हार्ट अटैक आया है, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से बाहर हैं। चंद घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। आप इनसे मिल सकते हैं। वो डॉक्टर के लफ्ज़ सुनकर दोनों की जान में जान आई थी। थैंक्स डॉक्टर। इसे अपने साथ लगी आयरा की पुश्त सहलाते इसने मुस्कुरा कर शुक्र अदा किया था, जबकि वो एक बार फिर रोने लगी थी। आयरा यार चुप हो जाओ। अब फिर फुप्पो बिल्कुल ठीक है। क्यों रोए जा रही हो? वो इसे अपने साथ लगाए कदरे कोने में ले आया था, जो इसके सीने से लगी मुसलसल रोए जा रही थी। मेरी वजह से मेरी वजह से मम्मा की ये हालत हुई है। वो कपकपाते लहजे में खुद को मरूदे इल्जाम ठहरा रही थी। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। एक होने वाली बात थी, हो गई। तुम फजूल में इतना सोच रही हो। बस अब खामोश हो जाओ। मुझे अपनी रोती हुई आयरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो इसे बहलाने की गठ से नरमी से इसके रुखसारों पर बहते आंसू साफ करता मुस्कुरा कर बोला, जिसके आंसू तो थम गए थे मगर सिसकियां अभी भी जा रही थी। बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो जाने लगा था। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ। यहीं रहो तुम मेरे पास। वो ना जाने किस खौफ के ज़ेरे असर थी, वो समझ नहीं सका था। इस वक्त वो पूरे वजूद से कँपकपा रही थी। कुछ तो था, वरना वो कभी इस तरह रिएक्ट नहीं किया करती थी। तकरीबन शाम में ज़ुमर बेगम को होश आया था, जिसके बाद इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मगर वो फिर भी दवाइयों के ज़ेरे असर सोती रही थी। आयरा इनके सरहाने बैठी थी। वो अभी नींद से बेदार हुई थी। इशारे से इन्होंने इसे पास बुलाया था, जो कब से ज़ब्त किए बैठी थी। माँ के नज़दीक जाते ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। आयरा यार, ये क्या बचपना है।
तुम फुप्पो को परेशान कर रही हो। वो जो किसी काम से बाहर गया था, वापस आया तो आयरा को रोता बिलखता देख तेजी से नजदीक आता खफकी से बोला था, जो आंसू पोंछती जरा पीछे हुई थी। कैसी तबीयत है अब फुप्पो? वो इनके नजदीक ही बैठ गया था, जो इसे देखकर मुस्कुराई थी। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? इन्होंने जवाब में नहींव सी आवाज में कहा था। आयरा रोना भूलकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। आप पहले ठीक हो जाएं, फिर जो चाहे मनवा लीजिएगा। इसने मोहब्बत से इनका हाथ थाम कर मान बख्शा था। जो नफी में सर हिलाती खुद में बहुत हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। ममा, क्या हो गया है आपको? प्लीज कुछ भी ना सोचें, परेशान ना हो। सब ठीक है। मैं और मरवान है ना आपके पास। इसने माँ के करीब होते पेशानी पर प्यार से बोसा दिया था, जबकि वो हौले से मुस्कुराई थी और इसका हाथ थाम लिया था। मरवान और आयरा की नजरों का तबादला हुआ था। दोनों ने ही नासमझी से एक दूसरे की जानिब देखा था। फिर उन्होंने इशारे से मरवान को भी पास बुलाया था और इसका हाथ भी अपने हाथ में थाम लिया था। तुम तुम चाहते हो ना कि मैं आयरा को तुम्हारे सुपुर्द कर दूं? वो बोलकर लम्हे को ठहरी थी। इस पर अस्बात ने सर हिलाया, जबकि आयरा खामोशी से माँ को देख रही थी। तुम ठीक कहते थे, ये सिर्फ तुम्हारे पास महफूज है। इन्होंने बगौर बेटी का चेहरा देखा, जो हर किस्म के जज्बात से बिल्कुल आरी सपाट था। मैं अपनी बेटी और तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, मरवान, इस मान के साथ कि तुम हर मुश्किल घड़ी में हमेशा इसकी ढाल बनकर इसके साथ खड़े रहोगे। वो नकाहत तरी आवाज में बामुश्किल बोल पाई थी। फुप्पो, ये भी कोई कहने की बात है? जाहिर है बीवी है मेरी। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? इसने मुलायम लहजे में कहते एक मोहब्बत भरी निगाह इस दुश्मनी जहां पर डाली थी। मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए, तुम मेरी आयरा को तन्हा नहीं करोगे, हमेशा इसका साथ निभाओगे। वो आयरा का हाथ मरवान के हाथ में सौंपती इन दोनों को ही मखमसे में डाल गई थी। आज मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मैं आज अभी और इसी वक्त आयरा इलाही को तुम्हारे साथ रुखसत कर रही हूँ। वो बोझल दिल से बोलती इन दोनों को ही शदीद किस्म की हैरत में डाल चुकी थी। ममा, आयरा ने बेयकीनी की सी कैफियत से दो चार कुछ कहना चाहा था। फुप्पो, लेकिन इसने कुछ कहना चाहा था। मैं जानती हूँ तुम बैंड बाजी के साथ बारात लाने के मुतमम्मी हो, तो बच्चे अब तुम धूमधाम से वलीमा करना। आयरा ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा था। मजीद कुछ ना कहना आयरा, बस यही मेरा फैसला है। तुम अस्पताल से सीधी अपने शौहर के घर जाओगी, अपने शौहर के संग। तुम्हारी रुखसती हो चुकी। अपना घर बसाओ और खुश रहो बस। अल्लाह पाक तुम दोनों को ढेरों खुशियों से नवाजे। इन्होंने इसे मजीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर खामोश करा दिया था, साथ ही ढेरों दुआएं भी दे डाली थी। ना जाने जिंदगी मजीद लफ्जों की मोहलत देती भी या नहीं। जबकि मरवान अब खामोश सा कभी हैरान परेशान सी आयरा को देख रहा था तो कभी अपनी फूफी को, जिनकी हालत तशवीशनाक थी। वो इन्हें आराम करने का कहता आयरा को जबरदस्ती बाहर ले आया था, जो फजूल सवालात कर करके अपने साथ साथ इन्हें भी परेशान कर रही थी। जारी है। तो आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है और क्या ट्विस्ट होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।